सुस्वागतम पिलामने आजिर विज्ञान कालांश को चतुर्थ श्रेणी भाई भौणी मानू स्वागत और अभिनंदन। आज आम तुम विज्ञान बहिर अस्वास्थ्यकर परिवेश रोगर घर विषयटी को पढ़ा। तेबे परिवेश माने कौन? जहाँ आम चतुर्पार्श्व रही जहाँ आम आम चतुर्पार्श्व देखुचे से सबू को आम परिवेश कही था। तेबे अस्वास्थ्यकर परिवेश कौन और यह किपरि रोगर घर होता है आस देखिबा। पिला माने ये भिडियोटी देखि तुम कौन बुझिल? तुम ये भिडियोटी देखि निश्चय बुझी पारुथिबो जे किपरि परिवेश अपरिष्कार हेले सेठी रोग जीवाणु माने निजर वंश वृद्धि करिथांती। सेथिपई कुहा जाए अस्वास्थ्यकर परिवेश रोगर घर। कारण अस्वास्थ्यकर परिवेश रे रोग जीवाणु माने निजर घर तैयारी कर दियंती, सेठारे वंश वृद्धि करी रुहंती आउ आमको नाना प्रकार रोग दे थांती। एठी देखो दुईटी चित्र देछि, चित्र क चित्र ख। तो निश्चय आमको चित्र क रे रहिबाको भल लागिवो, कारण चित्र क टी परिष्कार परिच्छन्न रहिछि, लोक माने सफा करूचंती, झाड़ू करूचंती। किंतु चित्र क रे बोतल पॉलिथीन विभिन्न प्रकार अलिया आवर्जना गदा होई रहिछि, जो स्थान रे कि मशा माछी आदि रोगर बाहक माने वंश वृद्धि करिवे। किंतु चित्र कटी परिष्कार होइथिबारु परिवेश सुस्थ रहिथिबारु आमको एही स्थान रे बसिबाकू भल लागिवो, बुलिबाकू भल लागिवो। अस्वास्थ्यकर परिवेश बा दूषित परिवेश रे मशा माछी माने वंश वृद्धि करि रहिथांती। मैला बा अलिया आवर्जना उपरे बसिबा द्वारा माछीर गोड़रे मैला तथा रोग जीवाणु आदि लागि जांती। सेही माछी पुणी उड़ी आसी जेतेबेले आम खाद्य उपरे बसे सेही मैला बा रोग जीवाणु आम खाद्य छाड़ी दे थाए। ताहा आमे खाइबा द्वारा आम पेट को जाई आमको विभिन्न रोग होइथाए, जेमिति कि हईजा, आमाशय आदि विभिन्न प्रकार पेट रोग माछी मानक जोगु होइथाए। तेणु माछी हेउची हईजा, आमाशय आदि रोगर बाहक। तुमे जानिछ पिला माने गोटे माछी थरकू 120 रु 160 पर्यंत अंडा दे थाए। आउ तार जीवन काल मध्यरे से प्राय 5 रु 6 थर अंडा दिए। तेबे चिंता कल गोटे माछी केते नुआ माछी सृष्टि करि पारे। एमाने अस्वास्थ्यकर परिवेश रे खूब शीघ्र वंश वृद्धि करिथांती। सेहीपरि आउ एक रोगर बाहक हेउछि मशा। मशा माने विशेष करी अंधारुआ स्थान और जमी रहिथिबा पानी रे जन्म हुंती, खूब कम समय रे वंश वृद्धि करंती। तुमे लक्ष्य करिथिबो यदि तुम घर चारि पाखरे कौनसी स्थान रे अधिक दिन पानी जमी रही जाए किंबा कौनसी भंगा पात्र पड़ी रहिबा द्वारा सेथिरे पानी जमी रही जाए, तेबे मशा माने खूब शीघ्र सेठारे वंश वृद्धि करिथांती। मशा माने मलेरिया, बात ज्वर और डेंगू ज्वर जीवाणुर बाहक अटंती। एही सबु ज्वर द्वारा आक्रांत होइथिबा रोगी को कामुड़िथिबा मशा सुस्थ लोक को कामुड़िले से मध्य सेही रोग द्वारा संक्रमित होइथाए।
ଫଳରେ ବେଳେବେଳେ ଏହି ରୋଗ କାରଣରୁ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ବ୍ୟାପେ, ମାଇ କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବାତ ଜ୍ୱର ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏଡିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି ଛବି ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛ ଏହା କେଉଁ ରୋଗ? ଏହା ହେଉଛି ପ୍ଲେଗ ରୋଗ। ଆଉ ଏହି ରୋଗର ବାହକ ହେଉଛି ମୂଷା। ମୂଷାମାନେ ପ୍ଲେଗ ରୋଗର ବାହକ ଅଟନ୍ତି। ମୂଷାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନ ଓ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଆଦିରେ ଗାତ କରି ରୁହନ୍ତି। କେବଳ ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନ ବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଆଦି ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଉନି, ଏହାଛଡ଼ା ସହରରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା କଳକାରଖାନା ଓ ଯାନବାହନ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। କଳକାରଖାନା ଓ ଯାନବାହନରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ଓ ଧୂଳିକଣା ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି। ଏହି ଧୂଆଁ ଓ ଧୂଳିକଣା ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯାଇ ଶ୍ୱାସ, ଯକ୍ଷ୍ମା, ହୃଦରୋଗ ଆଦି ମଧ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଇ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ କମିଯାଇଥାଏ। ଫଳରେ ଆମକୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବାରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନାର ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଗାକଳ ତୁଳାର ତନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାଟେ ଯାଇ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୃଦରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚିନିକଳ, କାଗଜ କଳ, ଚମଡ଼ା କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ପଚାସଢ଼ା ପାଣି ଦ୍ୱାରା ନଦୀ ନାଳର ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହୁଏ। କାରଣ କଳକାରଖାନାର ନିର୍ଗତ ଦୂଷିତ ଜଳ ନଦୀ ଜଳରେ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ କିପରି ରୋଗର ଘର ହୋଇଥାଏ ତାହା ତ ତୁମେ ଜାଣିଲ। ତେଣୁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ପରିବେଶକୁ ସଫା ସୁତରା ଓ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିବା। କାରଣ ପରିବେଶ ସଫା ରହିଲେ ଆମକୁ ଆଉ କୌଣସି ରୋଗର ଭୟ ନଥିବ। ମଶା, ମାଛି, ମୂଷା ଭଳି ରୋଗର ବାହକମାନେ ସେଠାରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆସ ଜାଣିବା, ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାର କ'ଣ ସବୁ ଉପାୟ ରହିଛି। ଗାତ ଖୋଳି ସେଥିରେ ମଇଳା ଓ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ପୋତି ପକାଇବା। ରାସ୍ତାର ଏଣେ ତେଣେ ମଇଳା ପକାଇବା ନାହିଁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। କୂଅ ଜଳରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକାଇ ଜଳକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା। ପୋଖରୀକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଜଳରୁ ଦଳ ଓ ପଙ୍କ କାଢ଼ି ସଫା କରିବା। ଗାଧୁଆ ଘର ଓ ପାଇଖାନାକୁ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାକୁ ସଫା ରଖିବା ସହ ସେଥିରେ ପାଣି ଜମିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପରିବେଶ ନିଶ୍ଚୟ ପରିଷ୍କାର ଓ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି, ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ, ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ, ପ୍ରଗତିର ପଥେ ଆଗେଇବ ଦେଶ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।